شديد خمر دينك عبد القادر جيلاني يا ربي يا إلهي هاي سقلنا هاي سديد لما أهجرتني بين المرأة 3 مرات اتعنزتش على قوزي عاجتين وهتير أحشام وشارع مو وهتير عاج شايت أحيو آل صوري سيرش تكر وهتير أحال دال شي بوه مبر آل إخيه مباحير إخيه وحشير ومقال نير إذ شاري حايت بي إلرشا خي آرتس إلرشا مليك شتخو إلرشا أعي أدمي خيس بعدنا حدوش كون بو كاف نون أول شيل كون أج دال مسوم خلشتو كون أج أحخيل ما قال تأخير وشوري خوتينا أحشا أج ألفت هاي عبد القادر جيلاني ألفتو كنتي الوالح دال ألفتو كنتي الوالح حقيني الوالح شيء ألفتو شيء تسأل حتى يزي شاعر شيء تسأل حتى يختيش شاقية تنبير بوش وكنتي الوالح شيء ألفتو عندنا عبد القادر جيلاني إيش داعين يرباخ طريقة يا سبيش بوجدان خلهم دقيتيش كنتوا يلا شيء أج سبيش دول مليكا دعوا على الرباخ إيه أتوني كانت سدعة هايت آل شاد سدعة يتردو آل شاد دير أمرا تبيش توني دير أمرا غوبا الخلش دات شاد سدعة آلفتو سواتون سينوش حوش دول كيف دات يرباخ كتو إسدي نحتو داخ دوشتول إسعت داخ سينوش درجي يخشو دغنير باخ إسدي نح محبع الغلقتون هاي بس نوشو ده حلا غوفل خلشا حمام خوش صدد لشيء قال يا عبد القادر جيلاني شيء دقوا يشوشا أو حزب يقينو حبيك يا خير داعتون سبحان دال أتصل دقوا يشغل إس تاج دلهم تحدوا الجال قوبل تدو عبد الوهاب شعراني بوش شغلت عدير ولي مثلا تزي توجدو أسيشو سؤال الخلا حر دال شين غلطنا دال شين غلطنا شو تعبان دين داتشا دال غلط حر دال شين بنا خاستم دال شين خاستم بجبن بين باتشا دال خاستم ألتو. И заговорил Абдул-Кадир Джелани с Аллахом. Он сказал ему: «Мой Господь, тот, кто создал меня, зачем ты опозорил меня 3 раза перед одной женщиной?» И ответил Аллах ему: «Как это я тебя опозорил? Ну, я отправил эту женщину домой, сказав, что его муж дома, а его дома не оказалось». Аллах ответил: «Он ведь пошел на реку, вода его унесла, более того, рыба проглотила его. Но я велел рыбе вырвать его, а потом велел я ангелам, чтобы они отвезли его домой». Он возразил Аллаху, сказав: «Ты сделал это на человеческой манере, ты ведь мог сказать кун, и тогда он оказался бы дома. Я настаиваю, ты все-таки опозорил меня». Тогда сказал ему Аллах: «Абдул-Кадир Джелани, прости меня, пожалуйста». Сам Аллах сказал ему: «Прости». «Ты прости меня», сказал он, и добавил: «Я возвысил твое имя, так же, как я возвысил свое имя. Если твоим именем попросят меня, то я прошу грехи, так как будто он попросил меня моим именем. Еще раз прошу, прости меня». Тому, кто не следует тарикату, в это сложно поверить. Но как-то сказал один человек Абдул-Кадиру, что у него умер сын. Тогда он стал напротив ангела смерти и сказал ему: «Верни душу этого парня, я обещал, что верну его душу». Ангел смерти сказал: «Я не могу ослушаться приказу Аллаха». Тогда Абдул-Кадир Джелани схватил его за сумку, где ангел смерти держал души, и порвал эту сумку. Говорят, все эти души обратно вернулись в тела, и все люди, у которых он забрал души в этот день, все воскресли. Тогда ангел смерти заорал и воззвал к Аллаху, сказав, что он провинился, так как не смог выполнить его приказ. Тогда Аллах сказал ангелу смерти, что это не его вина, что он любит Абдул-Кадира Джелани и поэтому избаловал его. Такие сильные дела они творили, некоторые не принимают это. Жил-был один вали по имени Абдул-Вахаб Шаарани. Я говорю, чтобы все слышали. Он сказал: «Сперва Аллах поклонился мне, только потом я поклонился Аллаху. Сперва Аллах воздал мне хвалу, только потом я воздал хвалу Аллаху.